Selama puluhan tahun, pengungsi etnis Rohingya mengalami penindasan dan diskriminasi di Myanmar dan juga Bangladesh. Keberadaan mereka tidak diakui oleh kedua negara tersebut sehingga hidup terkatung-katung tanpa kejelasan. Seorang fotografer asal Amerika Serikat merekam kondisi etnis Rohingya selama 8 tahun dan awal Februari ini dia memamerkan foto-fotonya di Jakarta. Seperti apa cerita di balik foto-foto tersebut? Simak laporan yang disusun Rio Rizalino berikut ini. Puluhan foto ini terpajang rapi di Cemara 6 Galeri di Jakarta, Indonesia. Setiap foto bercerita tentang kepiluan dan kepedihan hidup etnis Rohingya di Myanmar dan Bangladesh. Foto ini adalah hasil bidikan seorang fotografer berkebangsaan Amerika, Greg Constantine. Selama 8 tahun, ia bertugas di Myanmar dan Bangladesh merekam kengerian yang dialami etnis Rohingya melalui lensa kameranya. I've been photographing the Rohingya community for 8 years now, and every single year their situation gets worse and worse and worse. And I don't think that each photograph in itself triggers some kind of emotional response from me because I remember the moment. Selama 8 tahun, Greg menghasilkan puluhan ribu foto tentang etnis Rohingya. Kini 37 foto diantaranya dipamerkan di Cemara 6 Galeri, Jakarta. What this exhibition is trying to accomplish is that it's trying to put a face to, it's trying to humanize this story that is such a regional problem now. A lot of people hear things about the Rohingya, but they don't particularly see what's going on with this community. And I think that that's what this exhibition is trying to do. Selain di Indonesia, pameran ini juga akan digelar di beberapa negara Asia seperti Bangkok dan Jepang. Melalui foto-fotonya, Greg ingin membuka mata dunia tentang apa yang sebenarnya terjadi di Myanmar. The Rohingya people there, they feel like they really have no future. That so many thousands of them have been displaced. Most of their property has been completely and totally destroyed. They cannot work or provide for their families. They're almost completely dependent on the small amount of international aid that's being brought into the country. Pameran ini digelar selama 10 hari mulai tanggal 6 sampai 16 Februari 2014. Ternyata tidak mudah menggelar pameran foto ini. Banyak perizinan yang harus kita lalui. Contohnya Mr. Greg sendiri ini kan membawa isu yang hampir-hampir menyentuh ke arah politik. Jadi tentu perlu banyak perizinan gitu ya ke government kita, juga ke instansi-instansi yang terkait. Heru Lesmana Syafi'i, salah satu pengunjung, mengaku terkejut melihat foto-foto ini. Ia tidak menyangka kondisi etnis Rohingya begitu mengenaskan. Kesannya benar-benar mereka seperti benar-benar tertindas, benar-benar seperti dideskripsikan di narasi pamerannya, benar-benar tertindas, benar-benar tanpa kewarganegaraan, seperti itu, tidak diakui di mana-mana, padahal mereka juga manusia gitu ya. Tidak hanya Heru yang terkejut, pengunjung lain juga banyak yang terenyuh melihat foto-foto Rohingya hasil bidikan Greg Constantine. Justru ini dampak yang kita harapkan, bahwa masyarakat sebenarnya supaya tahu apa itu Rohingya. Caption-caption di samping foto itu cukup banyak bercerita kejadian-kejadian dan suasana ketika pembuatan karya tersebut oleh Mr. Greg itu ditulis di sana. Rata-rata yang sudah lihat, sudah membaca caption tersebut, itu ada perubahan dari raut wajahnya, bisa dari secara psikologis, tahu bahwa wow, ternyata masalah ini besar. Memang itu yang kita mau. Keterkejutan pengunjung dimaklumi oleh Greg.
then Sebab menurut 90% dia of the banyak population cerita yang belum atau tidak diungkap di media. Karena itulah ia ingin menyampaikan cerita-cerita itu melalui media foto. The situations were much more emotionally intense because the trauma that a lot of the people in the photographs faced at that moment were different. From the denial of being married, to human rights abuse, to death, to working as exploited laborers, to being arrested for trying to get onto a boat bound for Malaysia, to being an IDP and living in horrible conditions. I mean, all of these photographs trigger some kind of emotion. Dengan digelarnya pameran foto ini, Greg berharap setiap bidikan lensanya bisa mendorong perubahan yang lebih baik bagi etnis Rohingya dan bagi dunia There's been pada no umumnya. action by the government. Photography can play a role in a collaborative effort that can make change. You know, as a photographer, I play a very small role. And these photographs, I think, play a role, a small role. Ultimately, it's up to governments, to international organizations, to put in place policies that actually do make a change.